Za tijesto u posudu dodajte 300 g brašna i pola praška za pecivo. Pomiješajte i napravite udubinu. Nastavite dodavati 3 žumanjka, 3 žlice šećera, 100 g istopljene svinjske masti i 50 ml mlijeka. Sve pomiješajte kuhačom. Dalje nastavite mijesiti rukom. Tijesto podijelite na 3 jednaka dijela i od svakog dijela napravite lopticu. Lopticu stavite na masni papir. Gore postavite drugi masni papir jer tako se neće lijepiti i nastavite valjati. Tijesto je potrebno razvaljati na dimenzije tepsije u kojoj pečete. Da bi dobili ravne krajeve možete si pomoći sa ravnalom, tako da ih potiskujete. Ukoliko vam negdje zafali tijesta, višak možete odrezati i zalijepiti gdje je to potrebno. Sve 3 loptice razvaljajte na isti način. Ukoliko imate viška papira, možete ga odrezati da vam ne smeta kasnije prilikom postavljanja u tepsiju. Za fil izradite 3 bjelanjka. Čim malo očvrsnu, postepeno dodajte 150 g šećera i nastavite miksati dok ne dobijete čvrstu smjesu. Dodajte 200 g mljevenih oraha i sjedinite pjenjačom. Tepsiju promjera 20 x 35 cm pouljite i pobrašnite. Razvaljano tijesto zajedno sa masnim papirom postavite u tepsiju i polako odvojite masni papir. Višak tijesta odrežite i uklonite. Marmeladu zahvatite žlicom da vam bude u ravnini. Biće vam potreban tanak sloj. Marmelada može biti po želji, recimo veoma je ukusna od marelice. Ukoliko je potrebno, marmeladu prethodno omekšajte. Potrebno je 3 žlice za razmazivanje. Pola smjese fila rasporedite po marmeladi. Na isti način postavite drugo tijesto. Odrežite višak. Na tijesto rasporedite 3 žlice marmelade. Rasporedite i preostali fil. Postavite zadnji dio tijesta. Odrežite višak tijesta. Površinu tijesta izbockajte vilicom. Kolač stavite peći u zagrijanu pećnicu na 180 stupnjeva oko 25 minuta. Za glazuru na 200 g nasjeckane čokolade za kuhanje dodajte 6 žlica ulja i istopite u mikrovalnoj. Glazuru rasporedite po kolaču i ostavite ga da se ohladi. Bilo bi dobro kolač rezati drugi dan.
Da glazura ne bi pucala prilikom rezanja, ostavite ga da odstoji na sobnoj temperaturi nekih 10 do 15 minuta i tada će se rezati bez problema. Uživajte u ovim finim žarbo šnitama.